Good morning, kagayem. Flex ko lang dito yung agmula ti mais. Diyan pa manin ti pagmumula ti mais. Kakasat ito ayam ni. Ayan. Mano-mano nga pagmula. Oras ti panagmumula ti mais manin. Kastoy ti biyag ti probinsya. Ayan. Quiet. Ayan, agmula ti mais. Tayo ba yan? Maghugas ka na. Hindi na, maghugas ka na doon ka. Sige na. Ayan, ti mula da, certified seeds. Dagito ni ti agmumula, nagpipintas kay naggagwapo nga lalaki kay babae. Apo. O yun. Mula dat. Ay, hindi. No. Ayan. Mula ti mais. Diyan si Mami. Na? Ha? Wala dyan. Mama, nakiliti ako. Nakiliti.